حضرات مومنین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب پاکستان سے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اور خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کی برسی کی مجلس کی خطابت کے سلسلے میں لکھنؤ تشریف لا رہے ہیں، اور اس وقت ہم لوگ موجود ہیں لکھنؤ کے چار باغ ریلوے اسٹیشن پر، کیونکہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب اور فخر ملت عالی جناب مولانا یاسو عباس صاحب اس وقت لکھنؤ میل سے لکھنؤ تشریف لا رہے ہیں، دلی سے لکھنؤ۔ انشاءاللہ 9 جون 2024 کو وہ مجلس خطاب فرمائیں گے برسی کی، تو ان کا استقبال بھی ہم کریں گے، کیونکہ ہم شہر لکھنؤ میں رہتے ہیں تو ہمارا میزبانی کا فرض بنتا ہے کہ جب ہمارے شہر میں کوئی مہمان آئے تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں۔ تو بحیثیت میزبان ٹیم گراف ایجنسی یہاں پر موجود ہے اور استقبال کرنے کے کچھ مناظر آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر حضرت جیسا کہ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں لکھنؤ کے چار باغ ریلوے اسٹیشن پر، یہاں پر الحمدللہ شہر لکھنؤ سے بلکہ دیگر شہروں سے بھی یعنی جونپور سے ہمارے حسن اکبر صاحب ہیں، علماء کرام موجود ہیں، مولانا جعفر عباس صاحب موجود ہیں، مولانا اعجاز اطہر صاحب موجود ہیں، اور ہندوستان کے بہترین ناظم خطیب ادیب جناب ڈاکٹر عباس رضا نیت جلال پوری صاحب ہیں۔ ہم نے جیسے ہی سنا کہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب آ رہے ہیں تو ان سے ملنے کی ایک خواہش ظاہر ہوئی ہے، اور کئی دن سے ہم بے چین تھے ان سے ملنے کے لیے اور ان کی آمد ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ اور جیسے ہی ہمیں معلوم ہے کہ آج وہ صبح چار باغ ریلوے اسٹیشن پہنچ رہے ہیں تو ہم یہاں پر آئے ہیں اور ان کا استقبال کریں گے۔ مومنین، جیسا کہ ہم لوگوں کو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب جس ٹرین سے آ رہے تھے وہ ٹرین اس وقت چار باغ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے، جن کے انتظار میں پورے ہندوستان سے مومنین ان کی خطابت کے حوالے سے لکھنؤ تشریف لا رہے ہیں، اور وہ خود اس وقت لکھنؤ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم ان کا استقبال کریں گے، اور جیسے H1 میں مجھے علم ہے کہ ان کی بوگی ہے تو ان کا استقبال کرتے ہوئے، اور ڈاکٹر یاسو عباس صاحب بھی یہاں پر ہیں، اظہر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ نقوی صاحب کا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ فخر ملت عالی جناب مولانا یاسو عباس صاحب، علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب، دیکھیں مومنین میں لو حضرات اس وقت ہم لوگ لکھنؤ کے ریلوے چار باغ اسٹیشن پر ہے، اور علامہ سید شہنشاہ حسین صاحب قبلہ یہاں پر تشریف لا چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا استقبال یاسو بھائی نے کیا، مولانا مرزا اعجاز اطہر صاحب نے کیا، اور حسن اکبر صاحب نے کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کیونکہ بہترین خطیب بھی ہیں، بہترین ناظم بھی ہیں، بہترین ادیب بھی ہیں، تو ہماری طرف سے آپ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا استقبال کریں۔ تیرے آنے کا دن ہے اور رستے میں بچھانے کو چمکتی دھوپ سے سائے اکٹھا کر رہے ہیں ہم، فصل چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، آپ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ لکھنؤ پھولوں کا شہر ہے، خوشبوؤں کا شہر ہے، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شہر ہے، یہ تہذیب کا شہر ہے، یہ مدینہ ادب ہے، یہ مکہ تہذیب ہے، اور یہ عزائے حسین کا شہر ہے، عزاداری کا شہر ہے، بادشاہ اودھ کا شہر ہے۔ آپ نے اپنی مجالس میں یہاں کی تہذیب کے بارے میں گفتگو کی ہے، ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ قرآنی معاشرے پہ جو آپ کی نگاہ ہے، قرآن کی تفسیر پہ جو آپ کا کام ہے، نہج البلاغہ کی شرحوں پہ جو آپ کا کام ہے، اور آپ نے پوری دنیا کے عالمی مسائل کو جس طریقے سے حل کیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ منافقتوں کے ریگستان میں ولایت علی کے جو گلاب کھلائے ہیں، اور آپ نے جس طریقے سے لوگوں کو مذہب حقہ کی طرف مائل کیا ہے، بیچ مجلس میں مکمل کلمہ پڑھنے کی توفیق لوگوں کو عطا ہوئی ہے، آپ کے بیانات کی وجہ سے لکھنؤ آپ کا استقبال کرتا ہے، اور پورا ہندوستان خانوادہ خطیب اکبر عالی جناب فخر ملت مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب، مولانا اعجاز اطہر صاحب، فیروز صاحب، طیب صاحب، ان کی 4 منہ بولتی کتابیں ہیں خطیب اکبر کی، ان سب کا شکر گزار ہے کہ آپ ایک بار پھر لکھنؤ میں تشریف لے آئے۔ لکھنؤ پلکوں پہ آپ کو اٹھائے ہوئے ہے، لکھنؤ دل میں سینے کی دھڑکنوں کی طریقے سے آپ کو بسائے ہوئے ہے، آپ کا استقبال ہے۔ پرائے دیس میں بھی اپنی سی خو ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں، مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتا؟ پنڈت جی راہل سنگھ چوہان، مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتا؟ فضائل تو علی والوں کے ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ علامہ سید شہنشاہ حسین صاحب یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، آپ کے تاثرات ہم لوگوں نے سن لیے، ہم چاہتے ہیں کہ علامہ کے تاثرات بھی اہل لکھنؤ سن لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
जनाब नैयर जलालपुरी साहब ने जो कुछ फरमाया वो मेरे बारे में ख़ास तौर पर मैं उसका बहुत ही ममनून हूँ और ख़ास करम फरमाई है ख़तीब अकबर के ख़ानवादे की, उनके फ़र्जंदान की, उनके मुरीदीन की, मोतक़दीन की, लखनऊ वालों की। लखनऊ को एक मरतबा सलाम। लखनऊ में मेरा आना लखनऊ के लिए कुछ भी नहीं, मेरे लिए इज़्ज़त का सबब है और मेरा ये एक इफ्तिखार है, यादगार सफ़र होगा कि लखनऊ वो भी महद इल्मी, महद अदब, मरकज़ फ़न, मरकज़ अदब, यहाँ की फ़िज़ा में भी अदब है। यहाँ का जो बज़ाहिर शायद बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, मगर जब वो आप जनाब से बात करता है और तहज़ीब से बात करता है तो लगता है कि जैसा कहा जाता है ऐसे ही लखनऊ है। मैं आप सबका बहुत ममनून हूँ और इंशाअल्लाह ये सफ़र यादगार सफ़र रहेगा। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। और मैं चाहता हूँ एजाज़ भाई आप भी, क्योंकि अभी इससे पहले काफ़ी आप मुंतज़र थे और बार बार यासूब भाई से आप फ़ोन पर रब्ता कर रहे थे, क्योंकि अब इस वक्त अल्लामा साहब हमारे दरमियान आ चुके हैं, आप एक रस्मी इस्तक़बाल। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे दरमियान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शहंशाह नक़वी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और हम पूरा ख़ानवादे ख़तीब अकबर आपका तहे दिल से इस्तक़बाल करता है। हम अहले लखनऊ आपका इस्तक़बाल करते हैं। हिंदुस्तान के तमाम मोमिनीन और मुहिब्बान अहले बैत, मुहिब्बान अमीरुल मोमिनीन आपका हिंदुस्तान में इस्तक़बाल करते हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए हम बेइंतहा आपके शुक्रगुज़ार हैं। आप तशरीफ़। बहुत शुक्रिया एजाज़ अतर साहब। मैं चाहता हूँ कि यासूब भाई भी, क्योंकि आप कल रात से मुसलसल इस्तक़बाल लिया, ही प्रोग्राम में आप शरीक हैं, बस ये आखिरी बात आपकी होगी, क्योंकि मुझे मालूम है आप भी काफ़ी सफ़र की मुसाफ़िर से थक चुके होंगे। नहीं अबूज़र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अबूज़र भाई। मैं सरज़मीन लखनऊ पर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा शहंशाह हुसैन नक़वी साहब का इस्तक़बाल करता हूँ और आप लखनऊ तशरीफ़ लाए। बस यही मौला से दुआ है कि आप बार बार इंशाअल्लाह आते रहें और हम लोग को खिदमत का मौका देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा सैयद शहंशाह हुसैन नक़वी साहब के साथ सफ़र करते हुए लखनऊ तशरीफ़ ला चुके हैं, तो आपके इनकी अल्लामा की आमद पर आपके क्या तासुरात हैं? अल्लामा हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका खैर मक़दम करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के शियों में खुशी की लहर है कि अल्लामा आए हैं और बहरहाल पहले भी आ चुके हैं। पहले भी हिंदुस्तान के मोमिनीन ने इनका भरपूर तरीके से इस्तक़बाल किया था, अब भी है। जब जब कोई मौला अली वाला यहाँ आएगा उसका इस्तक़बाल किया जाएगा। अल्लामा को हिंदुस्तान से ख़ास लगाव है। बार बार अल्लामा जब भी ट्रेन रुकती थी पूछते थे कौन सा स्टेशन आया, चूँकि और बाकायदा उसको लिख रहे थे ताकि इस सफ़रनामे को वो छाप सकें और ज़िंदगी की यादों में महफूज रख सकें। बहुत शुक्रिया ख़तीब अकबर के खानवादे की जानिब से और टीम ग्राफ एजेंसी की जानिब से हम आपका भी इस्तक़बाल करते हैं कि आपसे सफ़र में शरीक हुए। शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे। क्यों यहाँ पर मौजूद हैं मौलाना मिर्ज़ा जाफ़र अब्बास साहब, उनसे भी हम चाहेंगे कि उनके इस्तक़बाल में चंद कलमात पेश करें। कि हम ख़ानदान ख़तीब अकबर के शुक्रगुज़ार हैं कि बर्र सग़ीर के एक बेहतरीन ख़तीब और आलिम को उन्होंने अम्म मोहतरम ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब अल्लाह मक़ामहू और अम्म मोहतरम ख़तीबुल इरफ़ान आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफ़ाक़ साहब ताबे सरा की बरसी देसे के मजलिस के लिए मदऊ किया। और मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि शहंशाह हुसैन साहब का एक पहलू ये भी है कि उन्होंने अपनी तकरीरों के ज़रिए और अपनी बाज़ तहरीरों के ज़रिए उन्होंने काफ़ी तादाद में गैर शिया मुसलमानों को शियत की तरफ बुलाया और उन्होंने ऐसे हक़ बयान तकरीरें की कि जिसकी वजह से लोग दरे अहले बैत पर और फ़िक़े आले मोहम्मद पर पूरा अमल करने लगे। शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, है सोग में डूबा हुआ। हम सब लोग उनके इस शहर अज़ा लखनऊ में उनका इस्तक़बाल करते हैं और ये पहली बार तशरीफ़ नहीं ला रहे हैं। इससे कबल भी वो जब पहली बार तशरीफ़ लाए थे तो सबसे अच्छी बात यह है कि उनके मजलिस के तासुरात बाकी हैं और ख़ास तौर पे जो उन्होंने शहज़ादी के मसाइब का ज़िक्र किया था एक अलग अंदाज से, और उसका जो तासुर जो पैदा हुआ था अवाम के दिल में आज तक वो मजलिस उनकी नक्श है।
शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए। देखिए, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अबूज़र भाई आपका और ग्राफ एजेंसी का और भाई का, राहुल भाई का। देखिए, मैं तो एक दुआ करता हूँ, परवरदिगार ऐसी सालेह और ऐसी नेक औलाद सबको अता करे। जैसी औलाद मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब को अल्लाह ने नवाजी है। हर साल 2016 में उनका इंतकाल हुआ, मुझे याद है। 2016 से कंटिन्यू हर साल बरसी हो रही है और अल्लामा शहनशाह नकवी साहब पहली बार नहीं आ रहे हैं, ये दूसरी बार आ रहे हैं। हम बस यही दुआ देंगे कि अल्लाह मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब जैसी औलाद सबको अता करे। शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, है सोग में डूबा हुआ। शोहरत मिली, इज्जत मिली, तहजीब की दौलत मिली, तहजीब की दौलत मिली, मनसब मिला, मंजिल मिली, माबूद से अजमत मिली, माबूद से अजमत मिली। सरवर कयूं शैदा हुआ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, है सोग में डूबा हुआ। मजलिस हुई, मातम हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। अपना लिया हर एक ने मेरे वतन का रास्ता, मेरे वतन का रास्ता। महवर यूं इस गम का हुआ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, है सोग में डूबा हुआ। शहरे अज़ा जब से बना, उस रोज से दुनिया में तू, उस रोज से दुनिया में तू। हमने नहीं सबने कहा, उस रोज से दुनिया में तू, उस रोज से दुनिया में तू। हर आँख का तारा हुआ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, है सोग में डूबा हुआ। रोज़े यहाँ के देख कर अशकों ने ये मेरे कहा, अशकों ने ये मेरे कहा। सरवर के गमखारों को ये कहते हुए हमने सुना, कहते हुए हमने सुना। करबल से है मिलता हुआ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे अज़ाए लखनऊ, है सोग में डूबा हुआ। मंजर यहाँ का कोई भी हरगिज भुला सकता नहीं, हरगिज भुला सकता नहीं। तारीफ के अल्फाज वो दिल में छुपा सकता नहीं, दिल में छुपा सकता नहीं। जिसका भी है देखा हुआ, शहरे अज़ाए लखनऊ, शहरे